الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ودصار أسلمه أنسير هيرلا يرد لك بالهيرلا لك أنسبو داما أمانيني الله في أنسير يا أمامسو من الفاتولي لا يرد لك يا فاما لك كوتاي أمانيني الله في لك فرا جونكنا نيوكا لك رجعتي ورما كوسا صلى الله عليه وسلم Aslame wusoni anga temeni mbara mi folo ka yafanyini aufe kada retard kan komi abe boraka ituremi nga anye reste kote ngakilda kala benyana kasifu safu jiginima anga minam be kunkanyi problem kunti ashila ni rebora kene kana kene verify na so fembe kanyi onga manchi manfem madola mo tiseka ukafuifu prevoir alors anya resigile ka fo kwa mena kene ka uyangule ka fo ko motersa motere te ka mena tuguni en obligé ka mécanicien de wili o fan bo fo flora fana kofe bon ka moteur do doni ka boye ka se kana mena yela maka utuguna wana tuguna na se ka barake madola abaro mbano mi folo ka wo yafanyini mɔgɔw fɛ n'i ye baara bɛ daminɛ an bolo retard la a bɛ kɛ ka da kun min kan o y'o de asilamɛw o kɔfɛ ka bɛn bi ma bi de kɔni ka bɛn bi ma le 16 troisième mois 2018 inchallah hakili la an bɔra nin du kelen pe in kɔnɔ yan a ma mɛn an bɔra nin don in kɔnɔ o kun y'anga imamu o ka fatuli san yɛlɛmɛ wajuli an nana o kɛ yan ne hakili la o ma mɛn fiyewu o la an seginnen filɛ tuguni ka na yan se na tuguni ko alimami muso an yɛrɛ bamuso ko o fana fatura tuguni nin bɛɛ lajɛlen fɛn dɔw de n'i sigira ka u lajɛ a bɛ adamaden sɔn hakili la a bɛ adamaden sɔn taasi la kosɛbɛ ni hakili bɛ a la k'a fɔ musokɔrɔba in an bɛ kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ ne ka kalanyɔrɔ la mais an yɛrɛ ka ale tɔgɔ wele a ka fɔ ko a man kɛnɛ a ti tɛmɛ kalan sigiyɔrɔma 3 kan ne hakili la hali dimanche tɛmɛnen i kɔrɔ an kɛtɔ ka tɔgɔ wele an sera tɔgɔ ma u y'a fɔ ko a man kɛnɛ ko tiɲɛ don an ye dugawu kɛ ka kuma ɲumanw fɔ nka ala ma wuli a bɛ a yɛrɛ sagoya de la min ka d'a ye don min a bɛ o de kɛ min bɛnna a ma a bɛ o de fana kɛ anw kan jumɛn de ye wajibi ye an ka kan ka jumɛn de kɛ o tɛ est-ce que n bɛna sa wa walima n tɛna sa o man kan ka kɛ an ka hami ye nka an ka kan ka hami min na saya bɛna cun n kan waati min a b'a sɔrɔ n bɛ cogo di an ka kan ka hami min na kosɛbɛ o ye o de ye o de sira kan n bɛ to ka fɛn dɔ fɔ n ka sanga bonda wajuli bɛɛ la mais kuma kelen n ti sɛgɛn a fɔli la n ti salaya a fɔli la o de ye k'a fɔ wajuli kɛli sanga bonda la a kuma tɛ fɔla su ɲɛna la
mais anw minnu yɛrɛ sera ka tɔgɔma ka na an sen jɔ sanga bonda la anw minnu sera ka na an sigi ka wajuli lamɛn ala sɔnna bi su in na anw minnu tɛ kaburu kɔnɔ sanga bonda wajuli bɛ kɛla ka di anw de ma f'an ka o de faamu parce que saya in a bɛ cun an kan waati bɛɛ saya in bɛ cun an kan waati bɛɛ lajɛlen na donc an k'an janto o de la kosɛbɛ o la o sera ka min profiter fana ka mɔgɔw hakili furakɛ parce que kuma caman na u b'a fɔ ko adamaden dɔnnen bɛ ni tolokala min n'i ye o ji ka bɔ i kun na mɔgɔw bɛ fili i ma o kɔrɔ ye di ne dɔnnen bɛ ni fɛn min ye nin quartier in kɔnɔ o de ye k'a fɔ n'a fɔra ko saya kɛra sɔni kaburusɛlaw ka ban n bɛ wuli ka n jɔ ka fila fila fɔ mɔgɔw ɲɛna o ye n ka baara ye kabini bi ma se o kɔfɛ n dɔnnen bɛ ni min ye fana o de ye k'a fɔ ni saya fana kɛra n bɛna n ka mikorow siri ka fila fila fɔ silamɛw ɲɛna nka an bamuso faatu don na a yera k'a fɔ suseli banna ne seginna ka taa so mɔgɔ caman ma se k'a faamu parce que ne yɛrɛ tulo donna a kumaw la kosɛbɛ dɔw yɛrɛ taara ne ɲininka fo so munna ma taa kaburu dɔw la munna fana ma to so ka fila fila fɔ mɔgɔw ɲɛna mais hakili la n tagatɔ so fɛn min tun bɛ n na n y'a fɔ dɔw ɲɛna n bɛ taga so a y'a sɔrɔ ne kunkolo tun bɛ ɲini ka dayɛlɛ parce que n seerew bɛ kɛnɛ kan yan o b'a sɔrɔ ne ye dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna wajuli n y'a kɛ tile 3 de kɔnɔ bon a y'a sɔrɔ n yɛrɛ sɛgɛnna hali n tɛ se ka sunɔgɔ ka ɲa o la n kunkolo tun bɛ ka n dimi ne yɛrɛ diyagoyara ka na su seli yɔrɔ la parce que fo n ka na su ka seli ɲɛna mais o kɔfɛ n tun tɛ se ka foyi wɛrɛ dilan tuguni o la n tagatɔ n y'a fɔ bɛɛ ɲɛna n ko n kunkolo bɛ ka n dimi n ko n bɛna taa so ala k'an bɛ sababa ma o la fɛn min y'a to ne ma sabati fatuli don nin don ne tun man kɛnɛ a don na fiyewu bon o man kɛnɛ kelen pe in yɛrɛ de kama an bɛ deli ka wajuli kɛ banni yɛrɛ don na cogoya min na o fana ɲɛ ma se ka sɔrɔ ala k'an bɛ sababa ma ala ka faamuyaw nɔgɔya an ma mais nin bɛɛ lajɛlen n bɛ fɛ ka fɛn min fɔ pour que a ka se ka faamu o de ye k'a fɔ mun fatura an ka bamusoya kɔfɛ an ka alimami musoya kɔfɛ ne yɛrɛ fana ka kalanden dɔ fana de don y'a dɔn juma o juma dimanche o dimanche ni musokɔrɔba ninnu bɛ tɔgɔma ka nin kɔti ninnu yɛlɛ ka na fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u b'u ka seli suraw ɲɛɲini u b'u ka seli kɛcogoyaw ɲɛɲini u b'u ka su don cogoyaw ɲɛɲini bon u bɛ k'a bɛɛ to kɛ ka da fɛn min kan o ye binna ɲɔgɔnnaw ye o la musokɔrɔba in fana tun ye o kalankɛlaw dɔ de ye bana in de ye a bali ka na kalanyɔrɔ la o la ni a fɔra ko ala y'o ka kalifa minɛ a la diyagoya don an kan an seko ye min ye o la an ka se ka o kɛ ala k'an bɛ sababa ma ala ka faamuya nɔgɔya an sɔlila ka so o la Cham ni an bɔra yen sɔni ka don kuma kɔnɔ hali bi n ye ladilikan min di yan n bɛ segin o de kan hali bi arabuw b'a fɔ u ka dɔnkilidakan dɔ la ko ni i yɛrɛ y'i sigi ka diɲɛ lajɛ i ɲɛ kɔrɔ n'i y'i sigi ka kow ban cogoya filɛ i ɲɛ kɔrɔ n'o ma se ka e mɔgɔ min sɔn hakili la n'o ma se ka ire kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ja diɲɛ tɛ laban ko lam yanfa'uhu ma raha bihi al-wa'idh yawman aw ghadan ko hali ni kumakɛlaw sira ka kuma o tɛ se ka e sɔn hakili la hali ni karamɔgɔw sira ka kuma hali ni alimamiw taara ka kuma kutubaw la o tɛ se fiyewu ka e sɔn hakili la n'i y'a filɛ bi wajuli bɛ kɛ kojugu ni wajuli tɛ fila ye wajuli lamɛn sira bɛɛ bɛ mɔgɔw bolo bi a bɛ lamɛn interinɛti kan a bɛ lamɛn telefɔniw kɔnɔ a bɛ lamɛn kutubaw la a bɛ lamɛn fan bɛɛ fɛ mais hali bi mɔgɔw tɛ ka se ka changer parce que ka se ka i sigi ka i miiri ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ jate minɛ ka taga o de hakili tɛ mɔgɔw fɛ tuguni o la yarabi ala k'an sɔn hakili ɲuman na n ye fɛn min fɔ ni mi segin a kan o de ye k'a fɔ an bɛɛ filɛ nin kɛnɛ kan an nana
kwamina dugo dike ka ala deli amba musoyi ammo musoyi ka foko abe yoro mina bi mogo shite ni kuri nkone ya mimi se ka foko abe ni choba ina ta kaburo ko shida mimi se ko fo ai o ikele flana biye saya tili sabali sham adama din tili saba kaburo ko na bora ka di mogo mo be bayila ambe dimna kete nimi me ka kuma au mun me ka ne lame dono bina domi buna ambe de ke nyogon kanta kaka Anthony datugu an kasa kana na mogo to o de la ni mirlan na kama den gora ya tula sunguru gora ya tula ngabu ngajan tula jin kadinda bi utula ni sigi ka dalwa fle dalwa yere ka bu ni sigi ka orli de fle mogo temena mogo temena munun to yere fo de mai mogo ka jigi ko bawla ngabi ulu besumana kaburu kono ko na so la u madele kana jin kono ya fi wallahi o be choya ya mina an ga dala ka fo anya dawo amena laba kaburu kono an yɛrɛ fana an bana ka ɲawo an bɛna laban kaburu kɔnɔ ala b'o de fɔ an ɲɛna kullu nafsin za'iqatun al-maut adamaden bɛɛ lajɛlen bɛna saya bɛri sigi i dala don dɔ la k'a nɛnɛ et puis an fɛn o fɛn bɛ yen an bɛɛ ka saya galaban an b'a a min de an ni mɔgɔ si tɛ jɛ k'a min ɲɔgɔn fɛ ni saya sera i ma a bi i kelen pe ta ka bɔ i ka denbaya cɛ ma a tɛ kuma denbaya tɔ fɛ ni saya sera i ma a bi kelen pe ta ka bɔ i ka gɛrɛndaden tɔw cɛ ma a tɛ kuma mɔgɔ si fɛ a mago bɛ e min na a bi e kelen pe de ta ka bɔ mɔgɔ tɔw cɛ ma deda silamɛw a ka kan a fɔ o fɔ an ɲɛna ko mɔgɔ dɔ ka bana ma kun a la ni ne yɛrɛ ye hakilima ye i ka kan ka miiri k'a fɔ ko ne yɛrɛ de ka saya bɛ ka fɔ n yɛrɛ ye o de la Seydina Usman Zunnurayn karramallahu radiyallahu anhu Seydina Usman n'u kun ye wajuli kɛ ka jahanama ko kuma fɔ Usman kun ti kasi ni u ye aljana ko kuma fɔ Usman ti kasi n'u ye lahara gɛlɛya fɔ u mana lahara gɛlɛya fɔ cogo o cogo Usman kun ti kasi mais ni u ye kaburu kɔnɔna fɔ kuma o kuma Usman kun bɛ bin fo k'a kiri a ma ɲa sahabaw tagara Seydina Usman ɲininka don dɔ Usman ko an ma foyi faamuya e ta in na jahanama n'a gɛlɛya bi fɔ cogoya min o bi fɔ wajuli la e Usman ɲɛna mais e ti kasi i ti kule i ti bin i ti foyi lahara gɛlɛya bɛ ka fɔ cogoya min na o bi fɔ e Usman ɲɛna o si ti e bɔ i ja kan mais n'a fɔra ko kaburu kaba e Usman ti kuma tɔ yɛrɛ kɔnɔ bilen kan mais i bi bin k'i kiri ko yala o dalilu ye fɛn jumɛn ye Usman ko mɔgɔw ma a ko dalilu ti yɔrɔ wɛrɛ ye a ko jahanama n'a juguya i ni mɔgɔw de bɛ yen parce que jahanama kɔnɔ mankan bɛna wuli jahanama kɔnɔ o y'a tuma bɛ kuranɛ kɔnɔ sam jahanamadon bɛna mankan wuli jahanama kɔnɔ ye c'est à dire minnu ye minnu tromper masala yɔrɔ bɔ ka kalandenw ani dusaga ka kalandenw ani o kuma na Iba Montana ka kalandenw n'u ye ɲɔgɔn kunbɛn jahanama kɔnɔ u bi mankan de wuli est-ce que y'a faamu ninnu b'a fɔ an tun bɛ ka aw de ladege o de ye anw se yan minnu b'a fɔ a kana baga anw ma dɛ est-ce que anw ye aw diyagoya k'a fɔ ko a ka anw ladege wa u b'u tora u bɛna fɔ la ko nin bɛ sitanɛ b'a fɔ la ne nɔ tɛ dɛ est-ce que aw dɔ ye ne ye aw fɛ yen don dɔ la k'a fɔ ko fo a ka mɔgɔ ninnu ladege wa fala talumuni wa lumu anfusakum n kana tɔgɔ mɛn mɔgɔ si da yan bi a bɛɛ jahanama min kɔnɔ a ye aw kungo jɔrɔ fana kan ta jɔrɔ Usman ko jahanama n'a juguya bɛɛ mɔgɔw de b'a kɔnɔ a bɛ ɲɔgɔn ye a bɛ ɲɔgɔn neni a bɛ ɲɔgɔn dɔgɔya a kɔnɔ ye k'o t'ale siran lahara mana juguya cogo o cogo i ni mɔgɔw de bi a kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko ale b'a dɔn k'a fɔ min bɛ e kan o de bɛ mɔgɔ tɔw kan k'o t'ale fana bɔ a ja kan mais ko n'ale miirila adamaden dayɔrɔ la i kaburu kɔnɔna na i kelen pe de b'i da i kaburu kɔnɔ cɛ tɛ yen muso tɛ yen minnu bɛ ka kasi lu kɔnɔ a bɛ wuya minnu bɛ k'u pan k'u bɔ k'u bin walahi a bɛ wuya
no siga be ila dongodo na fora ko saya kera ko do ko kale tati ba fiu aya for problem fo iti ala aye shujola wele jola aka afana fara shuka anata kaburu de ke fly aka donki da afa aba walma amuso fe kaburu kono ibna do na ko ja nyeji bela de ngalo en ko chinti wallahi how to do ala kan be sawaba me wallahi hal na fara kidna do kasola de mo do be son ka do kasola ife mo do be son ga fo ay kastaga kasoto e ay no do kasola anola anu mo ko chamai wallahi ka fo ay kana kasola ay kasa boy ay nege kene na place la me ay kaburu de la bunya nebna do kan da shufe kaburu parce que akun gadne jinye kono ko jugu abada ay de Allah kan be sawaba amin o de siraka an bora ya imam ka sanyele me wajul lamige ni la de kamindi mi fola mina o e yando du kono na mo bi nye mi fo watara de una mo de unye besigi aka o de ka fo alnami watara ordi de la anya doni feminye oye misiri ko de wallahi anya doni feminye oye ala ko de mo osrana nye femina o de ye ko aka ala ko ka gbelen ko jugu ko aka dine ko ka jugu ko jugu wallahi o de siraka nyo de fo mi sigaka nanye watara de minye misiri dala nanye watara mo de minye misiri dala amba fo ngo ikara ifai ikeri ngo kai wallahi nanye watara de minye wajuli kayarola nanye watara mode minye wajuli kayarola ama fungo ikera ifai ikera imoke nga nanye imamu de minye wali imamu mode minye ko ye dorogu minaye ko ye zonye ko ye mogotola ama fungo ikera fenwala imake anga anani kwa ne hakilla oko shere bu yere bawo alibi dalu almambana na ansoro gba hoya akara benyana me ni ya fle ya warte ya hu ai watia fuite ya ko abas ba ka mobilita kana min no fe ya utia ai watia me anana feno de no fe we ai imamu don ka to siramin ka wallahi bon no yere fanante imamu fatura abana ni saye yinkera kuntina tuguni pascal mina mil no fe abana me amago be munde la o de ka fa ni imamu te imamu ka demba ya mimbe nya donga fo ko oluka ranga yi imamu kasira wallahi wala bolo maranga shi au dora kele shilable dalwa walma ordi konnana konni ni watara delo walma konni watara modelo baganga ke ni kera oye amba fo ki kera fenwori maka on ngai mamu wallahi ala kan be sawaba amin usira kan salamaw sanabona wajuli ladidi amino mo so hakilila wallahi surtout ame muso shukoya de keneka ola an bebi an yero so waduli ni ala solama nga waduli bigiriya mi kan shina abi bonya mi kan shina oye muso la kawli sabo kadaka jena ban tlena muso mi mena kishi kadon yado muso yere kishita manchanga ko otne ka kuma yele ala kala de ka kuma sallallahu alaihi wasallam kira ko ale ka sanda yele do ko ale tagara aljine ye aye jahannama fana akonga ale ya soro jahannama kono muso de ka chen ko jugu nga ayaye aljine konnana ko muso ka dogo ye ko jugu ukuma balala muso la kira kofe sallallahu alaihi wasallam muso kera nyoga utagara kira nyiniga alayhi salatu wassalam uko kirama yala mune an doya aljina kono ka an chaya jahannama kono kira ko muso ma ako bana flabe obe aw muso la ka o bana flato aw musola kawla aw bina chaya jahannama kono ka aw doya aljina kono so ko kira ma ko bana flabi ne
kira ko bana fɔlɔ ko tuksirna al-la'na ko aka danga ka ca o kɔrɔ ye aka nɛni ka ca kojugu u bɛ nɛni kɛ kojugu ni jiginna an ka julajuw kɔnɔ denmisɛnnin bɛɛ da ka jɔ wallahi anw ka musoden fitinin san 7 san 8 n'u ye nɛni kɛ i ɲɛna i b'i kɔ filɛ fɔlɔ ka kuma bɔ yɔrɔ filɛ mais u b'a ta min u b'a copier u b'aw de nɔfɛ u bɛ nɛni kɛ nɛnikɛla tɛ silamɛ ye mɔgɔ mɔgɔ da ka jugu kira ko i tɛ mumini ye mɔgɔ mɔgɔ da ka jugu kira ko i da fagolen don i da barika bannen don wa ala tɛ foyi bɔ i la min bɛ se ka yira ko nin ye karisa den ye abada la t'a kɛ musow bɛ nɛni kɛ u b'u denw nɛni u b'u cɛw nɛni u bɛ bɛɛ nɛni wa kɔni fitinin na a bɛ sin ka danga ba dɔ don ten c'est à dire n'a dimina fitinin danga min bɛ ale yɛrɛ ka ɲɛnamaya tiɲɛ k'a denw ka avenir tiɲɛ k'ale yɛrɛ ka lahara tiɲɛ a bɛ sin k'o danga ba don ten manamana ko nɔfɛ kira ko musow ka bɔnɛyɔrɔ fɔlɔ k'o de ye u ka nɛni caman ani u ka danga don caman a filanan ko wa taghfurna al-ashira ko musow ye fitiriwale ye ka ɲɛsin u cɛw ma muso ye fitiriwale ye ka ɲɛsin a cɛ ma an balakaw an ka an miiri kosɛbɛ ni silamɛmuso min ye a faamu ka i ka diinɛ faamu ka i yɛrɛ dɔn i b'i bila ɲɛnamaya fɛn bɛɛ la fo i furucɛ ya dɔn ne ka kuma bɛɛ la n ye fɛn dɔ fɔ n bɛ segin a kan n bɛ to k'a fɔ n ka kuma bɛɛ la n'i ko silamɛya a juru tɛ dulamusow la n'i ko an ka taa misiri la a juru tɛ dulamusow la n'i ko a ye wari bɔ k'a don silamɛya ko da fɛ k'a don misiri ko da fɛ a juru tɛ dulamusow la n'i ko a ye karamɔgɔw bonya a ye karamɔgɔdenw ladiya walahi a juru tɛ dulamusow la nka fɛn jumɛn de b'i u jɛ o de ye furucɛw o de ye furucɛw n dun y'a fɔ n ka kuma bɛɛ la muso ka karamɔgɔ fɔlɔ muso ka alimami fɔlɔ muso ka waliju fɔlɔ o y'a furucɛ de ni furucɛ bonya kana dugawu ɲini diɲɛ karamɔgɔ si fɛ walahi ala b'i mako dilan ni furucɛ bonya kana taga ni denw ye diɲɛ mori si fɛ ka nasi dilan k'a d'a ma walahi ala b'i denw don da la nka ni furucɛ dɔgɔya ni i furucɛ lebu ni furucɛ sɛgɛn baara bɛ tiɲɛna c'est-à-dire o b'i n'a fɔ i y'a dɔn sisan anw ka baara jɔra munna parce que moteur min bɛ courant di an ma o moteur sara o kama an ka micro ampulu mixage ninnu bɛɛ jɔra parce que source yɛrɛ ye min ye o b'a la ka baara kɛ est-ce que i b'a faamu o kuma laɲini ye jumɛn de ye i le yɛrɛ muso ka lafiya i denw ka se ka lafiya o énergie bɛ ta yɔrɔ min na o ye i furucɛ de ye moriw ka dugawu waliw ka dugawu ye i n'a fɔ dɔrɔn i nana courant contact bila a la dɔrɔn ka ampoule mɛnɛ k'a sɔrɔ déjà compteur bɛ marché la c'est-à-dire ni i y'i cɛ bonya baara bɛɛ banna mais une fois que e kɔni ye jɔnmaya ta ka furucɛ sɛgɛrɛ kaban walahi baara bɛ tiɲɛ na musow ka kan ka o faamu an julaw ka laada la ala m'a fɔ kira m'a fɔ nka a bɛ an julaw ka laada la wa tiɲɛna kuma dɔw la ni i kun y'a filɛ ka ɲa a ka kan ka muso sɔn hakili la o ye jumɛn de ye Sam julamuso su ti taa kaburu la abada n'u ma a bɔ k'a da ko a cɛ ka a muso su la sa o
o b'a sɔrɔ alimami ba jɔlen bɛ yen a ti fɔ ko ka i su bilasira o b'a sɔrɔ kuma dɔw la e yɛrɛ ye karamɔgɔkɛ min ta k'a ɲu i kun ka sɔrɔ ka furucɛ foron dugu ma o karamɔgɔkɛ jɔlen bɛ yen a ti fɔ o ye abada k'i muso dalen filɛ mɛ i jɔnna cɛ min na i ye cɛ min kɛ zero ye a bɛ fɔ o cɛ de ye ko i muso dalen filɛ ko i muso su bilasira o b'a sɔrɔ i ni dabara dalen don i tun bɛ cɛ bilen ni dabara min ye don o don o b'a sɔrɔ i n'i ka muso kunya sirilen k'a da kɛsu kɔnɔna na i cɛ de bɛna a jɔ i kunna ko a yafara i ma k'a sɔrɔ walahi a ma yafa i ma walahi a ma yafa a ma yafa y'a dɔn a ti tɛmɛ kalo 8 ɲɔgɔnna ninnu kan Daliwa kɔnɔ yan an ka usaz dɔ bɛ yen n tɛna a tɔgɔ fɔ mɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ kɛnɛ kan bɛɛ b'a tigi dɔn n y'a wele ci dɔ la a ko n ma ko n ka a tigɛ k'u bɛ sangabonda dɔ la k'u sigiɲɔgɔn dɔ muso fatura ko n'u tilara a bɛna na apeli n ye apeli tigɛ sɔni ka tigɛ n ko ala ka hinɛ a la a man ka dugawu daminɛ ka ɲɛ mɛ a tora ne kɔnɔ o de kɔfɛ ne ni karamɔgɔkɛ ye ɲɔgɔn ye n ko tiɲɛ don n ko don na ne ye e wele ka n ka ci f'u ye ko k'i bɛna tila ka n wele mɛ ko a sigiɲɔgɔn dɔ muso fatura n ye dugawu kɛ su ye n man ka dugawu laminɛ ka ɲɛ n ko mun kun don a ko Zakariya o k'i tɛ se k'a faamu a ko o y'a sɔrɔ muso cɛ sigilen bɛ olu kɔrɔ mɛ muso cɛ ko mɔgɔ si kana dugawu k'ale muso in ye k'ale ma yafa a ma. Allahu akbar. Allahu akbar. O ye daliwa yan de ye. O ma kɛ Mali dugudennin dɔ la a ma kɛ Lajinɛ o kɛra daliwa yan de ye. Muso cɛ ko ni muso in kɔni ko nin b'i jeni. Alimami ka suseli ka dɔgɔ o la. Karamɔgɔ ka saraka bɔ ka dɔgɔ o la. Dalilu kalan kun ka dɔgɔ o la. I cɛ ka yafabaliya i kama i ma ala b'i jeni o kama. O la diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi silamɛ musow u sera kɔsegin ye. A ye kɔsegin a kɔ a ye silamɛya minɛ ni sɛbɛn ye. Misirilataga bɛ aw bolo cogoya min alimamiw bɛ aw bolo cogoya min wajuli bɛ aw bolo cogoya min fɛn min ye nin bɛɛ lajɛlen lakile ye ni o ye furucɛ ye a y'o ɲini dɔrɔn a y'o fara a kan halisa aw lafiya aw lafiya o de kama ne bi su in na kɛrɛnkɛrɛn o man ca n fɛ ka kɔrɔ wajuli sigi musolakaw kan o tɛ n ka laadaba ye nka n y'o kɛrɛnkɛrɛn bi su in na ka d'a kan an ka jamana bɛ yɔrɔ min na an ka dugu bɛ yɔrɔ min na bi an mago bɛ musow de la ka se ka cɛw bɔ dingɛ kɔnɔ ka se ka denw fana bɔ dingɛ kɔnɔ. Karamɔgɔ tɛ se alimami tɛ se sarakabɔla tɛ se misijitigi tɛ se musow de bɛ se ka kɛ. Alakira sallallahu alaihi wasallam a tagara ka sanayɛlɛ na ala ye fɛn caman yira alakira la a ka sanayɛlɛ kɔnɔna na kira ye alijinɛ ye kira ye jahanama ye kira seginnen ka na kira denmuso n'o ye Fatumata Zahara ye a n'a furucɛ Ali olu y'u labɛn k'u bɛna taga baro kɛ ni kira ye sallallahu alaihi wasallam ka kira ɲininka a ye a ka sanayɛlɛ na a ye fɛn minnu ye sanfɛ a ka o dɔ baro bɔ olu ye o k'o baro bɔ mɔgɔw ye n bɛ fɛ bɛɛ ka nin lamɛn ka ɲɛ kira ko a denmuso ni Ali ma a ko n tagalen sanfɛ a ye fɛn o fɛn ye a y'a bɛɛ lakali ka taa mɛ a ko n tagara n ɲɛ da jahanama kan nara jahanama filɛ a ko jahanama n y'a sɔrɔ musow de ka ca kɔnɔ kojugu a ko n ye mantɔn musow ye minɛ cogoya dɔw la jahanama kɔnɔ a ko ni ne bɛ la kuma o kuma n bɛ kasi
o y'a sɔrɔ dun taara sɔrɔ kira bɛ ka kasi a kelen pe a sibon kɔnɔ kira bɛ ka kasi fo ka fari ɲigin a kan mɔgɔ si tɛ yen ka fara a kan a ko miiri o miiri n ye muso ninnu ye lahalaya min na miiri o miiri n ye muso ninnu ye ɲangata min kɔnɔ ɲɛji bi tila na se fiyewu ka ɲɛji kɔnɔ mɛ ne dara kuma in na tumana min na an karamɔgɔ dɔ tagara k'a bɛ taa wajuli kɛ daliwa kasobonba la yan sunkalo fɛ karamɔgɔkɛ y'i labɛn mɔgɔw ko a ma kabini kɛnɛ ma yan ko kasobon kɔnɔna cɛ man ɲi mɔgɔw minɛ cogoya cɛ man ɲi a kɔnɔ n'i donna kaso kɔnɔ ka kamalenkɔrɔw ye ka adamadenw ye ɲangata la ka mɔgɔninfinw nɔgɔ cogoya ye k'a ye bana juguba dɔ bɛ mɔgɔ dɔw la u bɛ ka taga ni a ye bɛɛ b'a dɔn k'u bɛna sa mɔgɔ tɛ yen k'u furakɛ ko karamɔgɔkɛ ko a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn ayi a ma nɔgɔn ne dɔgɔkɛ bɛ yan ne da ka taa siɲɛ kelen an ka taa n ka conférence dɔ sen fɛ o don na wari min b'ale kun dɔrɔmɛ 50 don wa 40 don an t'a dɔn mɛ kamalenkɔrɔ dɔ de nana cɛnin deli ko a k'a kɛ ala ni kira kama a k'ale sɔn bonya tɛ janya tɛ mɛ ala ni kɔngɔ fɛ dɔw bi obligé de ka u yɛrɛ kɛ cɛ wɛrɛw muso ye ka se ka dumuni dɔ sɔrɔ k'a mɛ walahi karamɔgɔkɛ donna a ɲɛ da mɔgɔ ninnu kan a ma se ka wajuli kɛ fiyewu a tora ka kasi n'a ye adamadenw ka dumuni ye n'a ye u ka miniji ye n'a ye u ka koliyɔrɔ ye n'a ye u ka ɲɛgɛnw ye n'a ye u kalafiniw ye karamɔgɔkɛ ma se ka wajuli kɛ fiyewu a bɔra ka taa so o ye diɲɛ kaso ye mɛ kira ko ale ye a manton musow ye tasuma kɔnɔ ye cogoya min na a k'o ma tɔ foyi to ale kira o kɛlen ala kira denmuso Fatima a girinna ka wuli k'a jɔ a ko n fa a ko i ye i manton muso ninnu ye cogo di mun ye u kɛ ten jahanama kɔnɔ o fɔ ne ɲɛna n ka n janto o la min b'a to n fana kana kɛ ten lahara ne b'a fɛ an balakaw an ka nin hadisa ninnu filɛ ɲɔgɔn fɛ sɔni u kana aw su ta k'a da sɔni u kana i sen bɔ a bɛɛ la an bɛ fɛn o fɛn na nin bɛɛ ye zero de fani dagɛlɛn san zero don samara dagɛlɛn san zero don fɛn min ye tiɲɛ ye o de ye ka sɔn ala ye ka sɔn ala kira ye ka silamɛya minɛ sɛbɛ la ka tila ka i furucɛ bila a pilasi la farikolo in tɛ dɔwɛrɛ ye ji ni bɔgɔ kɔ fɛn min b'a kɔnɔ foyi tɛ ni bo ni sugunɛ tɛ c'est à dire n'i ye adamaden imaginer adamaden ɲɔgɔnna danfɛn jasinen tɛ yen o tɛ yen mɛ fɛn min bɛ adamaden bonya ka adamaden layɛlɛ o dan de ye n'i sɔnna ko ala ko min ka ɲi ka o kɛ n'i sɔnna dɔrɔn ko ala ko min man ɲi ka ban ka o kɛ o tuma de la i ka ɲi ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ lajɛlen kan ni adamaden sɔnna ala ye ka i tilen ala ye ala bɛ i layɛlɛ fo ka tɛmɛ mɛlɛkɛw kan ala bɛ i layɛlɛ fo ka tɛmɛ mɛlɛkɛw kan parce que kuranɛ kɔnɔ ala ko mɛlɛkɛw ma ko bali ibadul mukramun ko mɛlɛkɛw ye ala ka danfɛnbaw ye mɛ a ko adamaden ma cogo di ko walakadi karramna bani adam ko an ye adamaden fana bonya ala ka o bonya ala y'a di danfɛn fila in de ma mɛlɛkɛw ani adamadenw mɛ ka tila tuguni ka anw fisaya ka tɛmɛ mɛlɛkɛw kan ni mun ye ni anw ye ala bato ka ban ka ala sɔsɔ ala bɛ anw fisaya ka tɛmɛ mɛlɛkɛw kan parce que mɛlɛkɛw tɛ se ka ala sɔsɔ anw bɛ se ka ala sɔsɔ an bɛ se ka suyɛni kɛ an bɛ se ka fanaya kɛ an bɛ se ka dɔrɔgu min an bɛ se ka zuyɛn min an bɛ se ka mɔgɔ faga an bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ komi fana an bɛ se ka seli an bɛ se ka sun an bɛ se ka kuranɛ kalan an bɛ se ka alako kɛ o la n'an ye juguman bila ka ɲuman ta anw ka fisa ka tɛmɛ mɛlɛkɛw kan
wallahi jabate antu kutro kuma bi sidɔn mɛ ni an ye ala ka sira bila ka a kɛ malangolonya ye k'a kɛ ala sɔsɔ ye k'a kɛ tiɲɛni ye k'a kɛ mɔgɔ tɔɔrɔ ye ala bi adamaden lajigin ka tɛmɛ hali baganw kan wallahi jabate ka tɛmɛ hali baganw kan siga t'o la o la ala kira alayhi salatu wasalam salim a denmuso wulila k'a jɔ denmuso in ko a ma a ko n b'a fɛ ni muso ninnu ye fɛn min kɛ ni o de ye u don ni ɲangata in kɔnɔ tan n'o y'u laban tiɲɛ tan n b'a fɛ muhamadu n fa o fɔ ne fana ɲɛna n ka n janto o la laala sɔnni n sa don cɛ ni n sara n fana tɛna kɛ ninnu si janaba kɔnɔ ala kira ko a denmuso ma sallallahu alaihi wasallam a y'a manto musoman ninnu ye cogoya min na a y'o lakali a dɔw minɛ cogoya cɛ waati kuntala ka surun a fɔlila ko an bɛ se u bɛɛ ma kelen kelen nka ni ala ye sanayɛrɛ ɲuman jira an na an bɛna walawala ka ɲɛ inshallah an b'a walawala ka ɲɛ inshallah o la kira ye cɛ minnu ye jahanama kɔnɔ fɛn min ye u don jahanama kɔnɔ an bɛna o ye ni ala sɔnna ma kira ye muso minnu ye jahanama kɔnɔ fɛn min ye u don jahanama kɔnɔ an bɛna o ye inshallah kira ko a denmuso ma a ko n ye muso dɔw ye muso in gulonnen bɛ a kunsigi de la jahanama kɔnɔ u kɛn bɛ ka a kunsigi fara ɲɔgɔn kan k'a siri ka sɔrɔ ka muso suspan ni a kunsigi ye ka a tɔ dulon jahanama tasuma kɔnɔ bi da k'a jeni ni manto muso dɔ ye ten wa o y'o ka ɲangata ye ten bada a kunsigi dulonnen bɛ jahanama tɔli la ka a yɛrɛ tɔ dulon jahanama tasuma kɔnɔ tasuma bi da k'a jeni a ko n ye muso dɔw ye o kɛn bɛ ka o muso in nɛn de sama ka bɔ a da kɔnɔ k'a janya fo mɛtiri 70 ɲɔgɔn na a nɛn ka a tila ka nɛn in kɛ ka a kan meleke ka sɔrɔ ka a tɔ turu nɛgɛ la ka a gulon ni o ye adamaden nɛn u kɛlen bɛ ka a sama de k'a janya i n'a fɔ mɛtiri 70 ɲɔgɔn na ka tila ka a meleke a kan kɔrɔ ka sɔrɔ ka a tɔ gulon nɛgɛ la ko muso in dɔw gulonnen bɛ u nɛn na ten jahanama kɔnɔ tasuma bɛ ka u jeni asilamɛw kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko a ye muso wɛrɛ ye tuguni mɛlɛkɛw kɛlen bɛ ka ale bɔ de k'a da komi ni seli sera walima n'an bɛna sarakaw bɔ n'u ye saga faga u bɛna da cogoya min na k'a boso u kɛn bɛ ka muso ninnu bɔ de k'u dada aran na ten mɛlɛkɛw bɛ na ni jahanama pɛnsi ye ka u sogow tigɛ tigɛ ni a ye n'u ye a tulo dɛrɛ ni jahanama pɛnsi ye u b'o sama k'o bɔgɔti u taga nin tulodɛ in tigɛ sɔni u ka ban nin tigɛ la tulodɛ bɛ falen a nɔ na mɛlɛkɛw bɛ muso in ɲangata ten de 24 heures sur 24 a tɛ lafiya fiyewu fɛn min ka jugu jahanama ko la o de ye ko summa la yamutu fiha wala yahya ɲangata mana gbɛlɛya cogo o cogo tasuma mana juguya cogo o cogo i tɛ sa wa i tɛ balo lafiya fana ala ko ten ko kullama nadijat juluduhum i mana da jahanama tasuma kunna ni i golo fankelen jenina k'o sisira u b'i yɛlɛma fan dɔ in kan sɔni o fana ka sisi yan golo ala bi o falen a nɔ na tuguni o la saya tɛ yen saya tɛ yen mɛlɛkɛw bi su ni tile u bɛ ka ni muso in a farikolo a sogobu de dɛrɛ k'a tigɛ ni jahanama pɛnsi o ye dɔw ka ɲangata cogoya ye asilamɛw ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ko a ye muso wɛrɛ ye tuguni jahanama kɔnɔ mɛlɛkɛw kɛlen bɛ ka muso in sen 2 de layɛlɛ ka na fara a bolo 2 kan ka sɔrɔ ka a sen ni a bolo ka olu 4 fara ɲɔgɔn kan sanfɛ ka o siri ni jahanama nɛgɛjuru ye ka sɔrɔ ka muso in gulon ni o ye a kurulen o cogoya la ka sɔrɔ ka a tɔ felen vala jahanama tasuma kɔnɔ ala ka bɛ sawara ma jahanama tasuma
u ko melekaw y'a fiyɛ san 70 san 70 fo k'a bilen o nana fɔ ala ɲɛna ko tasuma in ko a bilenna ala ko k'a ma kɛ n sago ye tasuma bilenni ala ko k'a ma k'ale sago ye a silamɛw u nana u y'a fiyɛ tuguni fo san 70 wɛrɛ tuguni u y'a da don fo ka segin ka tasuma in jɛ hali bi ala ko k'a ma kɛ alisa ni ala ko k'a bɛna i kɛlɛ ni ala ko k'a bɛna i jeni ko tasuma tandɔnɛma in tɛ se ka ala mɔnɛ bɔ i la fiyewu ala ko k'a ye tasuma da don a la hali bi u ye tasuma da don u ye tasuma u y'a fifa tuguni san 70 wɛrɛ fo ka tasuma kulɛri kɛ bulu ye ala ko sisan kɔni ko nin bɛ se ka dɔ kɛ tasuma kulɛri bululama o ka jugu ni tasuma cogoya mɔdɛli bɛɛ ye tasuma bulu jeni bɛ kɛ o de la lahara yala bɛɛ la ka na an don ala kana ɲɛ d'a kan ala kana ɲɛ d'a kan kɔrɔnɛ ko ten ko alayha malaika ghilazun shidadun ko malakɛ minnu bɛ ka jahanama garde ko u ni ka jugu wa u ka farin u tɛ hinɛ si dɔn u ni ka jugu walahi u ni ka jugu hali ala kɛra ka sanayɛlɛn don n'a fɔra malakɛ min ye ko nin ye muhamadu ye o bɛ girin ka wuli ka i jɔ ka girin ka kɛ kɛlɛ ka taa kira fo malakɛ kelen malakɛ kelen jahanama maliki kira taara a ka jahanama filɛ la k'a sigilen to yɔrɔ min na kira donna k'a ban k'a sigilen to yen ka tila ka fɔ kan a ma kira filɛ jɔn ma ka kuma kira fɛ maliki maɲi yala bɛɛ la kana ɲɛ d'a kan ala kana ɲɛ da an kan nka n'i ma sɔn ala ta ma n'i ma ala ka sira minɛ n'i ma kɛ silamɛ ɲɛnama ye i n'a bɛ ɲɔgɔn ye wa n'a ye ɲɔgɔn ye a ma ɲi i ma nin kɛlen kira denmuso ye a ko kira ma a ko yala n fa ni muso ninnu ka jurumu tun ye mun ye muso ninnu ye mun de tiɲɛ ala ye pour que ala ka nin ɲangata gbɛlɛnba in da u kan laha a ye kira lamɛn kira ye fɛn min kira k'o sallallahu alaihi wasallam a ko a fɔlɔ n ye muso min gulonnen ye ni a kunsigi ye jahanama kɔnɔ ni mɛlɛkɛw kɛn bɛ ka a kunsigi fara ɲɔgɔn kan ka a siri jahanama kɔnɔ a ko o tun ye muso de ye muso min tun ti a kunsigi datugu ka bɔ walicɛw ɲɛkɔrɔ a tɛ musɔrɔ siri jango ka disa biri muso o muso b'a kunsigi bɔ kɛnɛma langana ti biri fo ni seli waati sera i m'a dɔn nin ye yɛrɛ nɛgɛn dan ye i bɛ tile kɛ du kɔnɔ musɔrɔ tɛ kunkolo la i bɛ taa sugu la musɔrɔ tɛ kunkolo la nka n'i bɛna seli ala ɲɛ kɔrɔ i b'a datugu jɔn de y'a fɔ i ɲɛna k'a datugulen ka di ala ye ni dagɛlen y'a ɲɛ ye i t'a yɛlɛlen to ten k'i ka seli kɛ munna i b'a datugu ka sɔrɔ ka seli kɛ ala k'an bɛ sɔrɔ asilamɛw an balakaw musoden kɔni i baloguyalen kɔfɛ n furula t'a la ma furu t'a la n'i y'i kunsigi bɔ cɛw ɲɛkɔrɔ ni i sara ka i to ten fɛn min bɛ kɛ i la o ye nin de ye o ye kunsigi gansan ye dɛ n'i ye kunsigi gansan bɔ kɛnɛma fɛn min bɛ kɛ i la o de ye n'i sara alimamiw bɛ i su seli ka i saraka bɔ ka dalayilu kalan ka kuranɛ kalan ka wajulu kɛ k'a ban pewu ka n'i sera kaburu kɔnɔ ye mɛlɛkɛw bɛ i kunsigi fara ɲɔgɔn kan ka jahanama biɲɛ don a la ka i gulon ni a ye jahanama tasuma kɔnɔ o ye kunsigi gansan ye samu nka n'i ye mɛsi fara a kan
أقول ما قول ظلمات بعضها فوق بعض الله ويكلم لك جهنم فرا جهنم لله ها كنزي بود دما obe itachen jahannama kono folo me iye meshi min faraka ala kira ko sallallahu alaihi wasallam aqul la anna Allahu alwasila wal mustawsila ako muso o muso ni iye fen wala digi ka fara ikun zigi ka mi tala ka dilale wala kira ba nyini ala fe ala ka idanga muso min sigele me no ka bara fane meshi digi muso to kun zigi la wala kira ba nyini ala fe ala ka o muso to fana danga Allahu akbar hadu modro tibate ha Allahu akbar e chemi muso do nabi meshi do akuna inyana ala ka danga be ifana dutigi min demuso do nabi meshi do akungolo la inyana ala ka danga be ifana wallahi tibate hadu modro mogo te ala ka danga don foi manga duchi ka nga du barka ba ka ye di dugona na mogo ka changa foi te akono ni ala ka danga me mogo kan do te wallahi waru aya la de don la kira sallallahu alaihi wasallam salim mogo do e aka nyogo me danga kira no fe c'est-à-dire ube nyogo me ka nga ta kwa ne nyogo me na bala ka dese chego go ko nyogo me yero ko ni nyogo me danga to re ye awo fo wala na kira ko jonde manata chako ko ni ko mo no me de bila kan sege kira ko anyana ko nga ko kan nyogo mai ko jigi ka bo aka e ka blaga taso parce que ko danga be aka anana danga wuli antoba lawa fuaro nyogo me danga ne kira ko aka bo uchema mais idemuso sunguru koro dangane me ikasoi seliti se na ma meshido ai 31 tise na ma meshido ai kono tike na ma meshido ai demun tike na ma meshido au sigi me o kanti danga bide sigi me ko bangane wallahi danga bide bon ala kira dungani jumla yi jumlatu insha'iya de me fi surati al-qamar o kore yedi kira biga ka dugo de ke kira ka dugo tibi kira biga ka minni na fo de ko muso mun me na meshido u ngolo la ko ala ku danga Allahu akbar ya amabade Allahu akbar ala kira ko tun sallallahu alaihi wasallam salim ako ala mamadu mandon jameden grupu flabina janeme deundo ako ale kira tlenu tlema ben ako la hara jodo san keme duru mogo be aljine kasame ako ngani grupu fla aljine kasabe me yoro la ku tame mogo kira mako fana jume yituguni kira ye grupu fola fo o tinga wala daya me ako aye muso do tamajien fo mais aba fo ko wa ruusuhunna ke asnimatil bukhti ako amuso nu ibina ukun ziruye ukun jiela bana ina fo nyogo me kokuru be tuyami Allahu akbar tibate hadu modro ba don na de ko chiyana ko ala kala kun kirai wallahi kirado wallahi waru ko amuso ukun ziruye be nyogo me kokuru be tuyami ina mesu de la ka kuru wuli ka jo ukun ina fo nyogo me kokuru be tuyami ko bebe do jane be ko ala ka mesa wa ba amin wala kunsigi banzan boli haramun do atibe wallahi meshi doni obi ala ka danga jigi ika fara haramu kan waka to yi kungolo la ala makote ka sella amma kote ika shuna amma kote ka fuila oka fambala ka we sigado la o ya me o bi ko yamso be bita salon de la salon uta meshi do kungolo da salon ai wallahi kono du je gena ba sega ko noi atubaro ngena ba mako sede ko kuma be ni seliti islamia ko kuma be islamia te mune be tibate hadu modro me ne madon amega ka tabulu min kan wallahi madon amega ka tabulu min kan sadi foi manjugu fo ebega ka mogo do ladigi ma tigi era ta do era ke biga ka le era ladigi te on signa busman nun la fiade do uma ko tanga foi la
u tɛna an ka misiki lamɛn Ayi. u tɛna an ka sɔnji Ayi. u tɛna an ka dɛrɛkiba kala u Tiɲɛ. tɛna an ka taafe siri Ayi. u tɛna an ka musɔrɔ siri Aha. u tɛna an ka foyi kɛ u Tiɲɛ. mako foyi t'an na Wallahi. mɛ anw de ti an yɛrɛ dɔn o Tiɲɛ. la n'an ye modèle min ye olu fɛ yen Aha. f'an ka don o la Wallahi. kɔɲɔmuso tun bɛ minɛ fɔlɔ Aha. ka a kunsigi labɛn k'a ɲa mɛ dɛsɛkɛrɛw bɛɛ la bi Tiɲɛ. minɛ ka taga n'a ye salon na Wala. ka taa mɛsi dilan kan salon na taga tɛ haramu ye kuwa Aha. nka mɛsi de ye haramu ye Tiɲɛ. Jabate. O don. n'o tɛ n'i bɛ taa kunsigi dama labɛn salon na ni foyi ti ɲagami a la Aha. o tɛ haramu ye dɛ bari Ayi. mɛ o bɛ kanu kuma dɔw la yɛrɛ Siga t'o la o. o cɛ ka ɲi O ka mɛ ɲi. ka taa mɛsi dilan ka don a la Aha. a y'a ka denmuso don jahanama kɔnɔ dɛ A b'a kɔnɔ. parce que jadaba ko sariti la Aha. fo si ka i kunsigi ɲigin Tiɲɛ. ni Ah. mɛsi ɲagamina kunsigi la Aha. ji fo ji ka i kunsigi ɲigin Tiɲɛ. ni mɛsi ɲagamina kunsigi la ji tɛ se ka kunsigi ɲigin Ayi. o ni ka janaba to adamaden na Aha. seliji tɛ se ka baara kɛ Ayi. ni seliji tɛ yen Aha. i tɛ se ka seli Siga t'o la. kira dun ko an ma sallallahu alaihi wasallam Sali. ko ala ahadu lezi bayinana wa bayinahu asala Aha. fɛn min b'a ni mɔgɔ tɔw cɛ k'o ye seli ye Aha. n'i ka seli jɔra i ka silamɛya jɔra Wallahi. Jabate. An tugu an ka dɔrɔn. kɔɲɔmuso bɛɛ bɛ ka balo o jahanama de kɔnɔ ka taa Wallahi. Ah. musokɔrɔbaw Aha. a kana ta diɲɛ fɛ Siga t'o la. fo n denmuso ka kɛ tan e Tiɲɛ. yɛrɛ ma kɛ ten o Ayi. A ma kɛ ten. e ma kɛ ten Ayi. tuma dɔw la yɛrɛ i taara kɔ la ka taa de Siga t'o la o. Ah. walima fali wotoro Tiɲɛ. Walima. walima nɛgɛso Siga t'o la. han O don. mɛ e ni ala cɛ e min furula ten Aha. mɛ e tilara ka na sigi Tiɲɛ. ka denw wolo Aha. i ma sa i ma foyi Awɔ. mɛ e ka tila ka ban o cogoya la Aha. ko fo e k'i den kɛ fɛn wɛrɛ ye Aha. an bɛ hakɛto ɲini nin tigiw fɛ u ka yafa an ma ala ka bɛ sɔgɔma ma Amin. a silamɛw Aha. o la an bɛ nin yɔrɔ ninnu kankari da an balakaw ye Tiɲɛ. ka gɛlɛya kosɛbɛ Wallahi. muso kunsigi kɛnɛma Aha. a man ɲi Ayi. A ma ɲi. ala ka bɛ sɔgɔma ma Amin. o kɔfɛ Aha. fatima a ko kira ma Namu. a ko n fa Aha. a ko i ko i ye muso dɔ gulonnen ye a nɛnkun na jahanama kɔnɔ Tiɲɛ. n fa muso sɛgɛnna Allahu akbar. adamaden nɛn filɛ i da kɔnɔ Allahu akbar. foyi ti dogo nɛn na Ayi. mɛ n'a fɔra ko u ka biɲɛ don nɛn na Aha. ka adamaden dulon ni nɛn ye Tiɲɛ. ka i to ten bada ko i tɛ jigin fiyewu ka bɔ yen Aha. a ko n fa ko muso in sɛgɛnna dɛ Allahu akbar. nka n fa cɛ Aha. muso nin sera ka mun de kɛ kojugu la Aha. pour que ala ka muso in kɛ ten Allahu akbar. a silamɛw Namu. ala kɛra ko a denmuso ma Namu. a ko n ye muso min ye Aha. n'u ye a nɛn sɔgɔ Tiɲɛ. k'a gulon ni a nɛn ye Aha. ko fa innaha qainat tughwi zawjaha bilisaniha Allahu. a k'o kun ye muso de ye Aha. muso min kun bi a furucɛ tɔɔrɔ ni a nɛn ye Tiɲɛ. Jabate. Ye. a b'a An cɛ tugu dɔrɔn. nege ni a nɛn ye Allahu akbar. muso man kan ka cɛ mana kɛ fɛn o fɛn ye Aha. k'ale furucɛ nin Siga t'o la. ayi cɛ ti nin Ayi. Ni tɛ. n'i y'i cɛ nin dɔrɔn i ye baara bɛɛ tiɲɛ Wallahi. A bɛ. cɛ ti nin Ayi. cɛ mana kolenya cogo o cogo Aha. cɛ mana tiɲɛ cogo o cogo Tiɲɛ. kana furucɛ nin Siga t'o la. kana nin Ayi. n bɛ segin Aha. kira ka hadisa fanga ma ye min daminɛ kuma daminɛ na Allahu akbar. kira ko Aha. ko fɛn min bi ale man don musow caya jan nɔ yala ye fankelen fɔ ne y'o ka kuma jugu fɔ ye Siga t'o la. a ko mɛ k'a filanan ye min ye Aha. ko fitiri walew don cɛw ma Wallahi. Jabate. Ha. anw fɛ Aha. muso caman bɛ yen Namu. u ti taga foyi da o furucɛw kan Siga t'o la. muso caman bɛ yen Aha. a ti bonya fosi da a furucɛ kan Ayi. a kana sɔn o ma Wallahi. a kana sɔn k'a cɛw ɲini c'est à dire n'i y'i cɛ neni Aha. directement Tiɲɛ. i y'i den de tanga Wallahi. directement O don. i bɛ fɛn o fɛn fɔ i cɛ ma Aha. directement a bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ i woloden na parce que cɛ in joli de bɛ i den na Wallahi. O don. a ye janto nin na kosɛbɛ Siga t'o la. a ye janto nin na a Wallahi. kana cɛw ɲini a ye sabali a cɛw kɔrɔ Tiɲɛ. a y'a cɛw ladon Allahu akbar.
a ye cɛw nɛgɛ nɛgɛ c'est à dire Cham cɛw man ɲi dɛ cɛw man ɲi dɛ cɛw man ɲi c'est à dire ni k'i bɛ wajuli yɛrɛ kɛ anw fɛ yan k'i bɛ a ɲɛfɔ i bɛ tiɲɛni de kɛ i bɛ tiɲɛni kɛ mais o n'a ta bɛɛ anw bɛ fɛn min bolo fɛn min bɛ se k'an to sutura kɔnɔ k'an to tanga kɔnɔ o de ye ni muso ninnu sera ka sabali n'u sera ka sabali ka cɛ ninnu nɛgɛ nɛgɛ ka cɛ ninnu supporter nin kan ten denw kama a ka ca la an bɛ lafiya hali n'a danna den tɔnɔ dama ma o ka kan ka musow bɔ o ka kan ka sabali n'i taara duw kɔnɔ i bɛna taa sɔrɔ mɔgɔ min bɛna fɔ ɲɛna ko n facɛ filɛ n bamuso filɛ o mɔgɔ man ca mais musokɔrɔba filɛ o du de ka ca kojugu o kɔrɔ ye di i ni cɛ min bɛ ɲɔgɔn kan a ka ca la cɛ bɛ sa joona ka muso to mais ni cɛ sara ka ile to mun de ka di k'a tɛmɛ muso den bɛ min ɲɛ a ye a cɛ tɛ se k'a ɲɛ a ye i bɛ nafa min sɔrɔ i den na i t'a sɔrɔ i furucɛ la o kɔrɔ ye di i cɛ bɛ se ka mobili san ka d'i ma i cɛ bɛ se ka villa jɔ ka d'i ma mais n'a y'i furu sa don o don a b'a bɛɛ gosi la i cɛ bɛ se k'i ladiya mais i bɛ lɔgɔ ci a ye i bɛ buwa kɛ a ye a b'i neni a bɛ se k'i bugɔ mais ni den ye hɛrɛ sɔrɔ i ti buwa kɛ i den ye i ti lɔgɔ ci i den ye i den ti i neni i den ti se fana ka i gɛn i den bɛna a muso minnu furu olu bɛ tila ka kɛ e ka baarakɛlaw ye i den bɛna den minnu sɔrɔ olu bɛ kɛ e ɲɛnajɛ ɲɔgɔnw ye i bɛ kɛ i diya i lafiyalen fari sumalen i bɛ sa ten ka tila ka taa don alijinɛ na lahara. Allahu akbar jabate atakbir ala kira sallallahu alaihi wasallam a ko ni muso y'a ka seli kɛ k'a ka sunkalo sun k'a sɔn ala ni kira ye a ma jɛnɛya kɛ fiyewu n'a cɛ ko min a ko ten ko lahara jɔ don ko ka alijinɛ tɛ yen. Allahu akbar hadu dɔrɔn ala b'a fɔ a ma de taga yaala jinɛso dɔ la ni min diyara i yɛrɛ ye taga don yen de y'i ta ye. O ye lahara sara ye mais diɲɛ kɔnɔ yan ala bɛ i sara ni fɛn min ye o dɔ de ye dengenni ye walima denmusonin ye min bɛ se ka jɔ o de bɛ se ka si min na quartier kɔnɔ dugu kɔnɔ walima jamana kɔnɔ. Gansan tɛ kow ye o gansan tɛ kow ye i y'a dɔn kuma min bɛ n na tile filɛ n bɛ segin a kan yan tuguni Daliwa bi an bɛ ala tanu hali su in na peut-être san bɛna na wa n t'a dɔn nka taamasiyɛnw kɔni bɛ yen an bɛ ala fo ka barika da ala ye nka n'i y'a filɛ ka ɲa an bɛ tila ka mɔgɔ wɛrɛ fana fo tuguni n'o ye lajinɛkaw ka solo ye an bɛ karamɔgɔ solo fo kosɛbɛ Sulemani Sidibe kɔni an b'a fo fɛn min diyara ne y'a ka kuma bɛɛ la n bɛ fɛ musow ka nin lamɛn a kɛra Daliwa bɛɛ ɲɛna o Jɛbani na bɛɛ tun bɛ yen fɛn min diyara ne ye a ka kumaw la u y'a fɔ a ye ko Daliwakaw ko hami min bɛ Daliwakaw la bi ko o ye sanjiko de ye ko a fɔr'u ye ko n'a ye dugawu kɛ jiko la k'ala bi ji la na k'u b'a fɛ a ka dugawu kɛ Daliwakaw ye ko san kana o y'a sɔrɔ san ma na. Mais a ye fɛn jumɛn fɔ a ye fɛn saba de fɔ Daliwakaw ɲɛna a ko dutigiw ma a y'a denw bila silamɛya sira kan a ko denmisɛnninw ma a y'a bangebaaw bonya minnu bɛ dɔrɔgu min na a y'a dabila minnu bɛ jɛnɛya la a y'a dabila minnu bannen bɛ seli ma a ye misiri sira minɛ a ko musow ma a y'a cɛw bonya nin saba a ko nin kɔfɛ a y'a bolo wuli k'a yira bɛɛ la n'a sɔrɔla ani fɛn wɛrɛ nana Daliwa min tɛ ala ye a bɛna dugawu min kɛ ala kana jaabi fiyewu. Allahu akbar jabate hadu dɔrɔn a ma kɛ mɔgɔ kɔfɛ o Daliwa bɛɛ tun bɛ yen a ko mais sanji ko a bɛ na
ako atla ka ko mi e mi mega sosoli ke sanji na ko ina de ni ngora dalwaya e bi tla ka fa nsi bo se ba ko kan ane tebe ala de ba lana parce que ayre ka kuma na parce que abamuso sengena wallahi tibate antu utro ako aleti arabuka me arabuka iba fo ale ye atame atise ka fo ati français me ati anglais me mais ale mana taka jiye jamana o jamana kan ale tisira parce que ale bamuso ma sunogo na afatu anyana ayre ka kuma foto wallahi tibate ay ala wele sanji gola adoni biche sanji majo dalwa ay sayina wallahi adoni biche hali bi sanji majo ay suro doni na sigatollah ode ala kan be so baba amin mais abi kuma min fo we abi akali abamso ka sele shera la te harami ay ote harami ay nebe munde fe an bamso munu meya aye sengen doke a chewuyeta ato isheka itono kodoka ilere bado ini ala ni kira che wallahi ni ne joyi me sabali oka idem sega sengen watila wallahi atimalu ay tibate atimalu ay nte jamana me yoro mina bi ni barka te chewo chela o bi yira tibate amano ay ni dugo te dengo bi mo bi yira sigatollah ambamso ay sabali ay chobunya surtout fourcher doyali akana soma ay ubiga ka wondagen do odo ubiga ka wondagen daha sadi yado farafina kaggen ko jugu parce que muna ni arabu willa ulu bu kanya mo che kana afiya on fe sigatollah afan boche ange me karamo ken ne tlo bala ko mushiru gudu ko ni fana mushiru gudu donc ola mo be me na 600 parce que karamo ke bi abamso ga sengen kan ko fanti bon au lieu de mo ka o encourager muso be ka ke rebelle wi muso furu le unye uto furu kona ka uche uto ko fe ka boli ku bi ta wani na Italy muso lu de un dabo China ya ko fili cheuka wani na Italy mais muso be ka halakiti muso ye de un dogo u faula ka don bla ka tajika mais dube be ka halaki eni alachi bamuso kelen ka dogo ifachela bla ka tajika ni ma to jida ibeto mi ala tibate ngo dana e puade na blona ilaki bi bato bi sigatollah ini bato de betaw mais dalwa kelen pe in kola ya ma fo ala akma shiri dalwa kelen pe in kola ya kamale nin do takato anana sara abamuso la afache ba khalama abamuso ko ama nte flafo inyana na so la nka ifache janfa hali shi kiri taka ibeto jida Allahu akbar mais na so la ne ma ifa janfa fiu wallahi taka ibe chenjentige ka ko jitige ka do Italy ka tla ka bara so teliala ma ka dendo tibate Allahu akbar Allah 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 la ilaha illallah Muhammadur rasulullah Allah tibate mais ukoku tarale o sele libinu do na baton uka filmarani no passer baton teo sigatollah o donne uka fengani no kono c'est-à-dire fait itora ka donge no yeko ye pasera kuka uka jile ndu lo akana ka jila to likoi sala yenge jila cheni ko no ka tui ko ne bamso ka kuma min fonyana ko mbalo kwante to jila wallahi rabbi jikal fiye kalmena o yorobe ka baton tle ya tige cheni kama mo be baton ko be kishira ala tibate Allahu akbar mais o tengala be kilero barobo ayana ka hadisa ali be sanda ko barobe mo sabado de la ka bo ku bi ta voyager la mais o ta to voyager la o shukura ka uto yordo lai uko kwanga do kuliwo ko anganda parce que waro bi mo ko zombie bi mo ka o do na kuda kuliwo ko mege chien willa ka fara do bo ku sembe kana boka bi ka kudu da tu kuda Allahu akbar téléphone ti mo tu ye foshi se ka sa kuliwo ko mais uko nyoma
ko fami mu se ka an laboya ko dande fo bela genen ka ishien ka kayle lola ni kira ka hadisa de ila di soli na kono ay tara misiri la shin so ma ko de mo ay ga soli na ta ya kala ba kono ne ko ma te ba kono ay ko fo beki ishien de ye mu de ke ka lola bela genen yi kan kelengo ako kamini ne mbange ba fula do mbange ba fula e madeli ka Dominique ka ko mfani mbani ako dondola ndagara mfani mbaka nono nyi kana me nna na soro ndara ro jan na so mfani mbas ndogora ne nna ni nono e ne masoro fana dum so masoro fana dum ndo masoro fana dum ambe shira ko wana parce que ne mfani mbama Dominique folo ako dugu jɛra ne bamuso kununa an facɛ kunu ka u ɲɛko kanu ka dumuni kɛ ne ni muso in denw sɔrɔla ka dumuni kɛ ko ala n'a sɔrɔla o kuma ye tiɲɛ ye fara dayɛlɛ mɔgɔ saba bɛɛ lajɛlen y'i kali filanan ko a ko ne b'i kali ala i b'a dɔn k'a fɔ ne benɔgɔkɛ denmuso dɔ tun bɛ yen min tun ka di ne ye kojugu n y'a ko fɔ jɛnɛya la ka dɛsɛ a ma sɔn mɛ don dɔ la fantanya ye a minɛ a nana fɔ n ye n ko a ma n ye min f'u ye n'i ma sɔn o ma n t'a di denni sɔnna mɛ an fɛrɛlen denni ko ne ma ko sira ala ɲɛ i b'a dɔn ko ne ma deli ka nin kɛ fɔlɔ ka ye mɛ i bɛna n sen don a la n ka fantanya kama sira ala ɲɛ a ko o kama o don na mɔgɔ tɛ yen mɛ ale siranna ala ɲɛ a ye wari to a benɔgɔkɛ denmuso in bolo a ma s'a ma bilen a ye wari to a bolo ala n'o sen ka jɛ n'o bolo ka jɛ a ka farawo dayɛlɛ a ka bɔ fara fan wɛrɛ dayɛlɛ la tuguni dɔwɛrɛ ko a ko ala n ye mɔgɔw ta baara la n b'u sara nka baarakɛden kelen bɛ yen o banna ka sara la a bolila ka taa k'a ka wari to nka a taara k'a ka wari min to n bolo n ye wari in don siyɛ la siyɛ cayalen n y'a don saga ni baw la o cayalen n y'a don ɲɔgɔnmɛw ni jɔnw la ka bila n ɲɛ san jan kɔfɛ fantanya in cɛ tape a bolila ka ne sɔrɔ ko n delila ka baara k'i bolo ya ka kɔrɔ n ka na n ka sara kɔ ale ko cɛ ma i ɲɛ filɛ nafolo fɛn o fɛn na nin ye nin bɛɛ ye i ta de ye tigi ka nafolo ta cɛ ko ale ma ko n ma na o la n ma na kɛ i moke bɔ n na mɛ n nana de n ye baara min kɛ i bolo i k'o sara kɛ a ko n bɛ ka min f'i ye walayi nkalon tɛ dɛ i ba nin ka sara min na n y'o de la bugu nin cogoya in na fo k'a se nin fɛ i ka nafolo ta cɛ y'a ka nafolo bɛɛ gɛngɛ ka taa n'a ye a ma dɔ di ne ma wa n ma deli a la fana ala ni nin ye tiɲɛ ye fara ka bɔ an da la an ka taa kira ko fara bɔra o da la o bɔra ka taa Allahu akbar jabate an dugu dɔrɔn o kira ka kuma ye Allahu akbar a ye fɛn dɔ dilan an bamuso cɛ i den bɛ se k'a siɲɛ fɛn min na siga t'o la a y'a janto nin na wallahi ne fa ni n ba fatulen yan mɔgɔ dɔw ye ɲininkali kɛ ko yala ko ne bɛna sigi daliwa ka n bolomada mun de ma wallahi dɔw ye nin question posé parce que i kelen don parce que i tɛ baara la parce que fa t'i bolo bilen bamuso t'i bolo bilen mɛ caman yɛrɛ hakili la olu salen o ye n ka ɲɛnamaya bannen n bɛna f'i ye diɲɛ ɲɛfɛ o y'a bannen mɛ u t'a kalama u tɛ n dɔn wa u tɛna n dɔn fana yɛrɛ ala ka bɛn sababa ma o la an bamusow a ye fɛn dɔ de dilan ka bila a denw y'a kana cɛw dɔgɔya kana cɛw ni o la u bɛ ka musow nɛgɛ yan ko musow ka dɔrɔn walima musow ka hakɛ su in na sisan sɔnni an ka na ni alasani an ye fɛn dɔ vérifier ɲɔgɔn fɛ mɛ an y'a sɔrɔ faransi yala olu de bankan ka kɛ ni diɲɛ bɛɛ ye dɔrɔn de famu ko la faransi tile saba o tile saba muso dɔ cɛ b'a faga a yala o ti kɛ anw fɛ yan chaque 3 jours muso kelen bɛ faga faransi o kɔrɔ ye di dɔgɔkun o dɔgɔkun muso 2 walima 3 o de cɛ bi a faga faransi mɛ anw ni ala cɛ anw fɛ yan musow bɛ ka tɔɔrɔ musow bɛ ka sɛgɛn mɛ muso joli de ye fagana furu kɔnɔ anw fɛ yan i b'a fɔ k'a tɛ yen yɛrɛ ayi ne m'o ye fɔlɔ o la anw bɛ lafiya min na walahi ninnu ka musow tɛ a la mɛ an ka mɔgɔ tɛ se ka bɔ a kalama o la u kana nɛgɛn ko a ka droit
a ka droit ye silamɛya ka droit de silamɛya ye aw bila yɔrɔ min na a ye to yen et puis o dama tɛ dɛ a y'a denmusow fana kalan u cɛw fana bonya cogoya la min ni yɔrɔ in fɔ ka gɛlɛya an ka ɛriw bɛ ka se nka nin ci ninnu fana nafa ka bon kojugu parce que n bɛ tila nin bɛɛ la ka se jeunes fana ma o ye n ka laada ye n bɛ tila nin bɛɛ la ka tila k'olu sɔrɔ inshallah ala k'an bɛɛ sɔrɔ o la a ka kan an bamusow u yɛrɛ bɛ sabali sira min kan u ka u denmusow fana bila o sabali fana sira kan mais y'a dɔn ne bɛ nin fɔ kuma bɛɛ n bɛ segin a kan yan bilamusow ni ani cɛ cɛmancɛ denw cayara ka ban ani cɛ bɛ kɛ filan de ye ale tɛ cɛ muso ye bilen dɛ mais ale ni cɛ bɛɛ de ye filan ye sisan o la u jɛra ka denmuso minnu wolo sisan olu de y'u ka baarakɛlaw ye a ti cɛ ka guwakɛ bilen cɛ ka fini ti ko bilen cɛ ka yɔrɔ ti furan bilen ale kɔni ni cɛ yɛrɛ kɔni o y'u cɛ bannen ye pewu o ye kojuguba de ye kojuguba de ye wa n'a tɛmɛn'o kan fana a bɛ dilan tigɛ cɛ la dilan tigɛ cɛ la u bɛ s'o la o de la n bɛ to k'a fɔ ni anw fɛ yan n'i bɛ fɛ ka lafiya jula kunda i bɛ musow furu ka caya de ka sɔrɔ k'i labɛn ka jan nɛnɛ ma kɔnɔ au moins diɲɛ kɔnɔ yan musotigiya diya i bɛna dɔɔnin sɔrɔ a la kan yɛrɛ k'i ni muso ka di jula muso ni si taara ɲɛfɛ dɔɔnin a bɛ fasi wɛrɛ yɛrɛ ma sigi ni min ni den cayara ka dɔɔnin kɛ a bɛ sin ka taa denw kɛ ka yɛrɛ laɲini de o kɔrɔ de ye k'a fɔ i ɲɛna ko tiɲɛ tigi la bienvenue i place tɛ yan alors ni e yɛrɛ birifani da i k'a la ka na sɔrɔ fan bɛɛ ye denw ye i bɛ tila ka kɔsegin n'i ka birifani ka di bon nin ye haramu de ye dɔw b'a fɔ ko denw cayara ka kala n y'o f'u ɲɛna ko mɔgɔ ti manakun fili ko tɔnɔ caya ka manakun fili parce que ka tɔnɔ sɔrɔ kojugu est ce que o bɛ kɛ denw ye tɔnɔ de ye i furujɛ de ni tant que ni cɛ kɔni ma jɛn kɔni walahi a ka juru bɛ i la n'i y'i kɔ don cɛ la ala kira ko su kelen fo ka taa dugu jɛ ko mɛlɛkɛw bi si ka muso sina danna o ye su kelen ye mais sisan dɔw ta bi san 10 bɔ dɔw yɛrɛ don ni cɛ yɛrɛ kɔni la u ye ɲɔgɔn bila olu kɔni ye cɛ fila de ye ɲɔgɔn kan o danga kɔni automatique de o t'i jɔ bilen fo sɔnni ka bulu fiyɛ cɛ misilila taga t'o ban ni alimami sɔn warila t'o ban ni wari bila bɔrɔnin kɔnɔ t'o ban ni wusulan don misiri kɔnɔ t'o ban o hakɛ kɔni lahara i b'o sara ni jahanama kɔnɔ ala ka sababu ma o la janga t'o la kosɛbɛ mais n'a fɔra ko muso ka balo nin kan ka lakana ɲumanin biri a kun na ka taa misiri la ka tila ka sa ko o cɛ min y'a puni ten pendant plus de 10 ans ko kana fɔ ko n yafara muso ma silamɛw hali ni cɛ yafara a da la ani ala cɛ a kɔnɔ a ma yafa dɛ a ma yafa o la an balakaw a y'a janto nin na o kɔfɛ nin jogo ɲuman minnu filɛ nin ye a ye ninnu di a denmusow ma o fana tɛ se ka ɲa fo ka denmuso ninnu lamɔ de silamɛya sira kan mais n'i bɔra k'an dɔgɔmusow filɛ ka tila k'an bamusow filɛ i b'a fɔ k'u tɛ fɛn fasɔn kelen ye n'i ye bamusow filɛ silama ɲuman baw mais n'i ye denmusow filɛ kafiri jugu baw kulisi t'u la duloki t'u kana musɔrɔ t'u kun na u ti malo mɔgɔ ma u ti mɔgɔ bonya foyi mais an bɛna taa min de an bɛna taa min o don kɔni quartier in kɔnɔ yan ordre kelen a ti tɛmɛ semaine 2 kan fɔlɔ jula sunkuru dɔw bɔlen ekɔliso la u bɛ ka dangadenya ko dɔw kɛ siraba ka bɛn ɲɛna dɔ k'u ma ko a ti maloya mɔgɔw ma o ye muso dɔ ye mais dɔ bɛ k'a fɔ ko yala ko e de ye an baw furu ka di an faw ma u y'a fɔ tɛ dɛ ne yɛrɛ de jɔlen ɲɛ b'u la n tile b'u kumakan na mais minnu y'a fɔ Usumani den kelen t'a la a bɛɛ jula olu de ye sini musow ye
c'est muso den min bi sɔn ka jɔ siraba ka ni ɲɔgɔn na kuma fɔ olu de sini muso ye olu de sini musokɔrɔbaw ye baara ma ɲa ayi ma ɲa ni changement ma kɛ ni musokɔrɔbaw ma segin ala ma ka sunba jigi cɛw ye ka dutigiw ka hakɛ di u ma ka denmuso ninnu lamɔ walahi sini an bɛna ɲini de mɛ bolo tɛna si an na bilen wallahi jabate est-ce que dula sunkuru bi se bɛ chamani tamasiyɛn jumɛn o fɔ n ɲɛna o tɛ yen taafe u y'o bila a bɛɛ tu o bila la a bɛɛ kɛlen bɛ kolan dɔ la jinin dɔ la ka kunkolo coiffe ani ka kiloti don ka dugu minɛ ordinaire fo Antoine Gose a ko i bɛ se ko dan b'i yɛrɛ i tɛ masi b'a dan ye mais u bɛ tila ka bɔ k'a sɔrɔ dutigi bɛ yen ka dugu cɛci ka tila ka segin ka na k'a sɔrɔ dutigi bɛ yen aw ni ala cɛ ni denmuso ye kiloti don tile fɛ ni su kora a bɛna jumɛn de ni tilefɛla ye kiloti ye ni su kora o bɛ kɛ jumɛn ye bɔn an dɔgɔmusow bɛɛ filɛ nin valeur t'a si la u bɛ yen u bɛ ɲini ka bi cɛw kan parce que cɛw yɛrɛ t'u kɔ bilen ayi an tɛ ninnu kɔ n ma deli k'a fɔ n ka wajulu la ka kɔrɔ n ko marocain sɛ sɔngɔ ka nɔgɔn ni dula sunkuru falen sɔngɔ wallahi jabate y'a fɔ de siga t'o la mais a y'a lajɛ salon école la musoden min ye kɔnɔ ta école na musoden 4,000 ani kɔ o ye wɛrɛ ye ne ka kuma tɛ ministre de musoden 4,000 ani kɔ mais a la basi ye jumɛn de ye i bɛ kɔnɔtigi ninnu dɔn wa professeur moto taxitigiw ani transfertkɛlaw ne ko moto taxi sen saba ninnu ko tɛ quoi faamuya sen saba olu t'a la si de ye ka n'aw tɛ yen ko tɛ ala k'an bɛɛ saba yadɔ dugu dɔw la moto bɛ kɛ taxi ye u bɛ mɔgɔ ta k'u bila u ɲɛna yɔrɔ la k'a fɔ dɔrɔn sunkurunin ma bɔ n b'i ta k'i bila ekɔliso la n b'i ta k'i bila du ma musodenw y'u yɛrɛ di cɛw ma ka kɔnɔ da u la u kama dɔw bɛ yen foyi tɛ papiye tɛ kunkolo kɔnɔ a mago bɛ BPC la a tɛ foyi dɔn a mago bɛ baki la a tɛ fosi dɔn o la maintenant u bɛ fɛn min sɔrɔ f'u ma maintenant ko NST i b'o kɔrɔ dɔn not sexuellement transmissible o la maintenant i ka moyen maître b'a ta bɔ i la ka sɔrɔ k'o d'i ma cahier kɔnɔ jabate wallahi daliwa yan université la yan sunkuruden dɔ bɛ yen c'est-à-dire u y'a la perdu quoi a ka examen dɔ la maintenant k'an ka examen in réparer ka se ka note dɔw sɔrɔ a mago bɛ matière mun na ka se ka passer matière 3 professeur sɛbɛn bɛ tu de y'a proposé ko f'u bɛ lajɛlen ka jɛni a ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka sɔrɔ ka examen kɛ daliwa université la yan yala kɛra baara ye a sabanan o de ye y'a dɔn fesiko tile in na sisan sunkurudenw u ti kalan kɛ o u bɛ gulennen bɛ fesi sanfɛ mɔdɔ bɛ fɛn fɛn na fesi in sanfɛ u bɛ si de ban baro la ni cɛdenw ye tan o la wari t'a kun ka crédit san o la kabinitigi bɛ 40 transfert k'a kun muvu la ka sɔrɔ ka 40 labɔ a yɛrɛ la a bɛ kɔnɔ ta o fana sen an dɔgɔmusow bɛ nin de la nafa foyi t'u la mais bamusow de défaut don ala k'an bɛ sɔrɔ an ka waatiw bɛ ka dɔ kɛ n bɛ baara kuntala surunya n bɛ sigi an ka quartier denmisɛnninw ma surtout jeunes c'est olu ye n terikɛw de désormais on est ensemble an bɛ fɛn min fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ka gɛlɛya o de ye k'a fɔ an ka quartier bi alhamdulillah an b'a fɔ ko wajuli minnu bɛ kɛla u bɛ ka nɔ bɔ walahi u bɛ ka nɔ bɔ
parce que an tɛ se k'a fɔ ko quartier dilara à 100% an tɛ se k'o fɔ a b'a k'a fɔ hali bi tiɲɛni camanba bɛ yen mais ɲali signaux an commencera k'olu ye i y'a dɔn ne y'o de fɔ ni ne ye cɛkɔrɔba dɔw ye quartier de la ko ne commande olu ye c'est à dire o hinɛ bɛ na quoi walayi o hinɛ bɛ na mɔgɔ min ko a denw ma a y'a cɛsiri école la ka se ka baara sɔrɔ k'a faw bɔ sɛgɛn na mɔgɔ min ko a denw ma a y'a cɛsiri a ka métier la ka se ka a faw bɔ sɛgɛn na n'i y'a ye tuguni ko i t'o tigila mɔgɔ fɛ c'est que vraiment i t'i yɛrɛ fɛ de wala ne kɛlɛli ne bi i hinɛ minɛ parce que i tɛ n dɔn walahi n'a sɔrɔla i bɛ n dɔn i tun bɛ wuli de sufɛ ka dugawu kɛ k'Ala ka nin kamalennin in dɛmɛ hakilila min bɛ a la n'a ɲɛna anw bɛ gbɛlɛya min kɔnɔ e si bɛ nin ka taa san 80 na hali bi n'i ma nasɔngɔ bɔ boîte kɛ du kɔnɔ denkɛw bɛ yen cɛkɔrɔbaw tamasiyɛn man ɲi o man ɲi bi ka kan k'a sɔrɔ denw bɛ ka i ka maganta labɛn bi ka kan k'a sɔrɔ denw ye so ban e dalen bɛ so kɔnɔ bi ka kan k'a sɔrɔ i t'a tɔ ye dɔrɔn dumuni mɔna i bɛna dumuni kɛ i taara misiri i bɛ ka mɔgɔninfinya ko nana mais n'i y'a ye hali bi o tɛ ka se ka kɛ denw ma o taga sira de ye mɔgɔ min bɛ ka denmisɛnninw bolo minɛ ne m'a fɔ u ma a ye tugu ne la m'a fɔ u ma a ye na wari di ne ma m'a fɔ u ma a ye kɛ ne fana fɛ mais n ko de n ko a ye sɛbɛ sira ta a ye a tile a bangebaaw ye ne hakili la ne ye i ka ci kɛ ka sɔrɔ i man ci n'i ka baara ka sɔrɔ i man bila o la ne ma kan ka kɛlɛ ne ni fɛn min ka kan o ye dugawu de ne ni fɛn min ka kan o de ka saraka ɲumanw bɔ n kɔfɛ Ala kana n don foyi la min bɛ se ka n tɛ se ka n ka baara kɛ ne ni min ka kan o y'o de ne ni min ka kan o y'o de mais n'i y'a ye bi alhamdulillah jeunes commencera k'a faamu u commencera k'a ye k'a fɔ jaa tiɲɛna silamɛya de ye an ka valeur ye silamɛya de ye an ka valeur ye n'an tugura silamɛya nɔfɛ an b'a bɛɛ sɔrɔ n'i tugura silamɛya nɔfɛ i b'i ka école min na n'i tugura silamɛya nɔfɛ silamɛya bɛ i dɛmɛ ka i hakili dayɛlɛ i ka école kɔnɔna na a y'a kɔrɔbɔ dɔrɔn k'a la a y'a tilen a ye drogue to yen a ye cigarette to yen ka si i ɲɛna gansan a y'o bɔ a la ka jugu cerveau ma papier tɛ don n'a donna fana a tɛ sigi a bɛ bɔ a ye dɔɔnin bɔ Facebook ko ninnu na i kunkolo i ka dopamine a b'a détruire de i ka durusi la a b'a nagasi papier tɛ don n'a donna fana a tɛ to yen i tɛ se ka kɛ foyi a ye jigin o YouTube sanfɛ n'i tagara fana fɛn min ka ɲi wajuli minnu ka ɲi k'olu lamɛn mais ni o ma kɛ fo k'an to tan an bɛ fɛ ka kɛ jɔn de ɲɔgɔnna ye yɔrɔbɔ o la n'o y'a bobara bɔ i fana b'i ta bɔ alors dimanche don na an dɔgɔnin camanba taara baro kɛ n fɛ yen wula fɛ a diyara ne ye kosɛbɛ n b'a fɛ k'o ɲɔgɔnna yɛrɛ fana caya inshallah mais n y'a f'u ɲɛna n ko yɔrɔbɔ mun filɛ nin n'i y'an kɛsi kɛ a kan bi wari min b'a ka compte kɔnɔ a tɛ maga min na miliyari 3 3 miliyari miliyari kelen ye miliyɔn 2000 de ye miliyɔn kelen sigiyɔrɔma 2000 o ye miliyari 1 de ye o sigiyɔrɔma 3 o de bɛ nin cɛ in bolo o ka ca koyi yalɔ o ka ca mais ni o bɛ min kɛ mais i b'a sɔrɔ aw ka lu yɛrɛ bɛɛ yɛrɛ kɔnɔ c'est à dire ka dumuni yɛrɛ dun ka kɔnɔbara fa o don man ca san mun bɛ ayi mais ne ko k'i bɛ i yɛrɛ suma o ma i bɛ digi i yɛrɛ la dɛ i bɛ digi i yɛrɛ la dɛ et puis n'ale y'a ta in kɛ a ka ɲi a la parce que star do
mais e filɛ mɔgɔ tɛ n'i filɛ yɛrɛ Ayi. mɔgɔ mako t'i la Allahu akbar. a bɛ ko safunɛ min na a ka du bɛɛ mɔgɔ tɛ se ka ko a la Ayi. a ka du bɛɛ a bɛ ko safunɛ min na a ka du bɛɛ n'a wari dira o ma a tɛ sɔn ka don safunɛ na Ayi. Taa malo san. a bɛ fini a bɛ kulusi min don n'a dira o ma a tɛ se ka Ayi. a bɛ faamu a y'a janto a yɛrɛ la kosɛbɛ Wallahi. ninnu bɛ k'aw ka vie de détruire pendant que olu ka olu yɛrɛ ka vie construire Siga t'o la. a ye kɔ sigi a yɛrɛ ma Allahu akbar. an y'a fɛ ka kɛ jɔn de ɲɔgɔnna ye Aha. commissaire 5500 Ah. burutɛriw ka seku Ye. yadɔ ale yɛrɛ bilama n'a tɛmɛna nin kan dɔrɔn a bɛ kɛ baara ye Siga t'o la. mais bi mun de ka di jeune bɛɛ lajɛlen ye Aha. commissaire bɛ wari kɛ kɛcogoya min na i fana k'a kɛ ten Eh. ni k'i bi o kɛ Aha. f'i ka baya kɛ sitanɛ de Allahu akbar. bon a y'an ka jamana filɛ bi Aha. mun de bɛ yen Oh. denmisɛnnin faga Siga t'o la. Ole la. n'i y'i den ci butigi la o b'a minɛ k'a latunu Allahu. mais a bɛɛ de ye dɔrɔn u b'a fɔ k'u b'u joli minɛ k'u bɛ taga u kɛ ka nafolo baara Ye. c'est à dire a y'a sen bɔ nin bɛɛ la Allahu. a ye nin bɛɛ to yen Eh. a y'a concentré a ka baara kan Aha. foyi tɛ se ka mɔgɔninfin don da la k'a tɛmɛ cɛsiri kan o tɛ yen Ayi. Te. mais k'i bɛ wari sɔrɔ fu Aha. k'a sɔrɔ i ne ma sɛgɛn k'a sɔrɔ i ma wɔsi Aha. i bɛ ko caman kɛ dɛ Siga t'o la. u ye muso bɔnɛ a denkɛnin na Abidjan Wallahi. Buba Aha. mais y'a dɔn a mankan bɔra Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔnɔ a ye diɲɛ bɛɛ de minɛ i b'a fɔ ko denmisɛnnin san 4 kunkan ko tɛ Wallahi. mais jɔn de ye cɛnin faga Aha. u yɛrɛ sigiɲɔgɔn dɔn Allahu. mais k'a faga ka taga kɛ mun ye Aha. nafolo k'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ ka i denw lamuso ye Te. Eh. o kɔfɛ Aha. Mbayakoro Allahu akbar. dɔ ye a yɛrɛ woloden sunkuru faga sunkuru ni si san 17 Aha. denni bɛ 5e classe de 5e de la Allahu akbar. mais a y'a faga Aha. a minɛnen an kɛlen kɛra k'a ye ko a facɛ yɛrɛ de ye mɔgɔw ci k'a faga k'a joli minɛ a yɛrɛ woloden sunkuru Aha. san 17 Allahu. mais k'a bɛ fɛ k'a kɛ de k'a ka nafolo sɔrɔ Ye. n'i ko k'i ka wari sɔrɔ Aha. e tɛ baara fɛ Tiɲɛ. ka tile kɛ yiri suma na Aha. tɛ min na Amu. telefɔni digidigi la Aha. i tɛ baara fɛ fiyewu Te. i bɛ fɛn min kɛ o de ye nin n'a ɲɔgɔnna ninnu Wallahi. wa a tɛ ɲa i bolo Ayi. i ta bɛ tiɲɛ diɲɛ na wa lahara fana ka jugu n'o ye Siga t'o la. Jabate. mais a mago bɛ mun de la Aha. e min bɛ ekɔli la Amu. i bɛ fɛ ka mun de kɛ Aha. i kɔ filɛ fakɛ de bamuso filɛ Siga t'o la. o de la busumani tɛ tulonkɛ kɛ abada a den ka kalanko la Ayi. parce que a b'a dɔn k'a fɔ n'ale den ma kalan dɔrɔn olu ka famille dasiɲɛnen de Te. a bɛ sɔn k'a ka foro feere Aha. k'a den ka ekɔli sara Siga t'o la. parce que a b'a dɔn ni den ye ekɔli kɛ ka ɲa Aha. a bɛ fɛn sɔrɔ min ka ca ka tɛmɛ foro in kan Wallahi. Jabate. maa filɛ nin hali bi jamana in b'u bolo Aha. u ma se k'a bila Allahu akbar. hali bi a b'u bolo Te. hali bi Amu. an dépendait bɛ olu de la Wallahi. hali sisan Allahu akbar. n'u ma sɔn min ma o tɛ kɛ Ayi. Okay. parce que anw y'an ta kɛ don ye Aha. anw y'an ta kɛ tulonkɛ ye Te. anw y'an ta kɛ dɔrɔgu min ye Aha. anw y'an ta kɛ zuɲɛ min ye anw y'an ta kɛ maagangoloya ye Wallahi. a laban Aha. n b'o di an ka ɲɔgɔn bila tiɲɛ na su ye dɔ kɛ Siga t'o la. fɛn min bɛ sen na sisan Aha. Iba Montana Strategica. i y'a dɔn Iba Montana Aha. o de y'u bɛɛ ka susu ye bi Siga t'o la. o ka d'u ye bi dɛ Allahu akbar. n'an ye telefɔniw kɛ ɲɔgɔn kan yan sisan Aha. an t'a sɔrɔ min kɔnɔ o ka dɔgɔ kosɛbɛ a ka d'u ye kojugu Siga t'o la. mais n bɛ ɲini jeunes fɛ kosɛbɛ Aha. a y'a miiri Te. a bɛ fɛn minnu fɔla a ka dɔnkili kɔnɔ Allahu akbar. a y'a miiri a la Siga t'o la. n'a miirila ka kuma ninnu kɔrɔ la ka ɲa Aha. i bɛna ye k'a fɔ ko i man kan ka a lamɛn Te. i man kan k'a lamɛn Siga t'o la. i y'a dɔn a faso ye Mali de ye a yɛrɛ bi a bɛ Bamakɔ de Siga t'o la. mais bilakoronin si tɛ san 20 bɔ fɔlɔ Allahu akbar. mais a ka dugawu ye jumɛn ye Aha.
ala kana mali ta nye Ye. o de ato de fo a Sigatolla. ako de fo Ah. abe ba kala ma be ala me na Allahu akbar. Wa min. aga dugaw ye jume Aha. mali yɛrɛ bi bɔ yɔrɔ la Aha. ala k'o hɛrɛ datu Ye. Ah, la chérie. a ka dugaw ye jumɛn ye Aha. ala k'ale sɔn nafolo la Oh. nka ala kana ale sɔn si la a ka kuma ye jumɛn ye Aha. n'ale ni mɔgɔ mɔgɔ kɛra ɲɔgɔn na Emu. a b'a ka sisi kɛ k'i nugu la bɔ kɛnɛ ma a y'a lajɛ Allahu akbar. bon n'a fɔra ko o de ye aw ka dɔnkili zeta ye Aha. mɔgɔ min tila fana ko n'i tɛ dangaden ye ko ale nugu kana ale ka sɔn lamɛn Allahu akbar. Yalla. a bɛ nin bɛɛ fɔ Ye. n'i t'ale ɲɔgɔn ye kana ale lamɛn dɛ Che. o kɔrɔ ye n'i y'a ka sɔn ye i kun dɔrɔn o kɔrɔ ye ko e ye wo ale ye wo k'a bɛɛ ye kelen Allahu akbar. mɛ o bɛɛ la a sɔn bɛ mɔgɔw kun Sigatolla. denmisɛnninw kun Aha. a bɛ k'a ka jamana danga Yeah. a b'a yɛrɛ fa neni a bɛ ala neni a bɛ ka diɲɛ bɛɛ neni Aha. mɛ n bɛna fɛn dɔ fɔ a ɲɛna yala a bɛ dɔnkili caman bɛ dɔnkiliw lamɛn mɛ u ti dɔnkili kɔrɔ filɛ ka ɲɛ Aha. a bɛ fɛn dɔ fɔ a ka dɔnkili la Emu. a y'a janto o la kosɛbɛ Allahu yala bamakɔkaw la an bɛ ɲɔgɔn dɔn Che. a b'a fɔ a ka kuma dɔ la ko Aha. ko kodi de bɛ kow la Sigatolla. o la Aha. ale ka ko bɛ dogo la Yeah. mɛ gawa tɛ se ka bɔ o kalama Allahu akbar. aw de ye gawaw ye Che. i b'o kɔrɔ dɔn wa. Aha. Ai. sadi n'i y'a ye a bɛ k'a jɔ ta ka nin bɛɛ fɔ jamana kɔnɔ Aha. foyi tɛ ka se ka bɔ a la Emu. ale tɛ juin min o Ayi. ne dɔn minnu ta kasatu la anw fɛ yan ninnu de y'an ka juin minaw ye a bɛɛ yɛrɛ bi ɲini ka kɛ fatɔ ye sisan Che. mɛ i b'a mɔntan na b'a kɛ foto na k'a kunkolo biri a kunna k'a wusu de Allahu akbar. k'a kɛ a bɛ juin kɛ furunɔ na k'a kunkolo biri a kunna k'a wusu Allahu mɛ bilakɔrɔ ti san mugan bɔ fɔlɔ Aha. est ce que a b'a faamu Che. mɛ i b'o kɔrɔ dɔn kɔrɔ de ye ko Aha. ale bɛ ka fɛn min kɛ nin ye Emu. i n'ale tɛ kelen ye dɛ Ayi. n'i suma ale ma i ta de tiɲɛ Sigatolla. han bi a bɛ ka wari sɔrɔ Che. parce que YouTube bɛ yen Aha. Facebook bɛ yen Allahu akbar. bi a bɛ ka concert sɔrɔ Aha. parce que a ka di jeunes ye Che. nka k'a bɛ taga Burukina Bobo jɔ ka taa concert kɛ yen Aha. Bobo maire ko Emu. c'est à dire Bobo corridor fɔlɔ Aha. a kana se yen jango Bobo dugu kɔnɔ n'a donna a b'a ta tiɲɛ Allahu akbar. han Allahu akbar. mais bi o de ye jeunes ka lamɛnta ye Che. a dun b'a fɔ ko dangadenw de bɛ ale lamɛn Allahu akbar. han Ah. ala k'an bɛ sababa ma. Amin. Vraiment min yɔrɔnin ninnu fɔ denmisɛnninw ɲɛna kosɛbɛ Aha. a y'a sen bɔ nin fɛn ninnu lamɛnni na Sigatolla. han Aha. o kɔfɛ Emu. a ye misiri sira minɛ Allahu akbar. a ye taa misiri la ka caya Che. o la sham an bɛ bɔ kuma na Aha. 23h bɛ ka se Sigatolla. Sila yɛrɛ. an bɛ bɔ kuma na inshallah Aha. n bɛ tila ka an ye livre min dilan seli kan Emu. n hakili la a tɔnin bɛ n bolo hali bi Aha. dɔw tagara u t'u ko fɔ Che. mais a y'a sɔrɔ a banna parce que an ye livre in dilan de Aha. ne yɛrɛ de y'a sɛbɛn k'a dilan Allahu ka akbar. tila ka birike fana k'a labɔ Aha. mɛ an y'a fɔ ko an t'a feere Che. sinon ni n y'a feere ni wari sɔrɔ a la Wallahi. mɛ an y'a fɔ ko an t'a feere Aha. an b'a d'u ma de fu lillahi wa rasuli Allahu akbar. a sara ye jumɛn de ye Aha. u ka na seli kɛcogoya kalan Emu. ka se ka silamɛya kɛ Sigatolla. o kɔfɛ Aha. sɔni sunkalo cɛ Emu. an bɛ ka sunkalo fana livre fana préparé Aha. sun bɛ don cogoya min Che. u ka kan ka mun ni mun kɛ sunkalo fɛ Aha. u man kan ka mun ni mun kɛ sunkalo fɛ Emu. an bɛ ka k'o fana labɛn Aha. mɛ an y'a dilan an yɛrɛ de b'a wari bɔ Yeah. ka livre in dilan mɛ k'a distribuer u la fu Allahu akbar. caman ye a sɔrɔ Aha. mɛ dɔw fana ma a sɔrɔ walima dɔw ma bɔ a kalama Che. livre ninnu bɛ an bolo hali bi a tɔnin bɛ yen Allahu akbar. ɔ u ka n'a minɛ Aha. n'a banna Emu. n'an ye wari sɔrɔ an bɛ dɔ wɛrɛ dilan tuguni inshallah Allahu a bɛ faamu Aha. o la an ye dali min di ɲɔgɔn ma o de ye dimanche o dimanche Emu. 9h la ni ala sɔnna a ma Aha. an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ne fɛ yen Che. ka se ka formation kɛ livre in kan Sigatolla. bɛɛ de ko don Aha. tout le monde jeune bɛɛ Allahu akbar. ala ka bɛ sababa ma Amin. ala ka faamuya nɔgɔya an ma Amin. yarabi an nana dugawu de kɛ an bamuso ye inshallah n b'a a dɔn k'a fɔ ni baara kɛra ni nin kuma ninnu ye Aha. a kɛra ale min ka saya wajibi kama Emu. siga foyi t'a la ale bi camanba sɔrɔ
an nɛɛma na m'o de jigin inshallah an b'a ɲini ala fɛ ale faralen an ka imamu kan ka fara an ka banbagatɔ tɔw kan ya rabbi ala ka yafa bɛɛ lajɛlen na ala ka hinɛ bɛɛ lajɛlen na an bɛ dugawu kɛ an ka quartier ala ka sabati hali bi an ka quartier jeunes ala k'u kɔsegin silamɛya ma an ka dugu jeunes ala k'u kɔsegin silamɛya ma an ka jamana in ya rabbi ala ka sabati mɔgɔ minnu b'a fɛ ka jamana in coron u ŋaniya mana kɛ fɛn min ala k'a kɔsegin u yɛrɛ ma mɔgɔ minnu b'a fɛ ka an sɛgɛn ala k'a tigilamɔgɔ sɛgɛn ala k'a tigilamɔgɔ sɛgɛn an bɛ dugawu kɛ du in ala ka barika don a la an garizɛgɛw ala k'u foni ala k'an denw kɛ an sago ye ala ka barika don u la ala k'an labanw ɲɛ ala ka jate walima kosɔn bidon la walima kosɔn sallallahu rasul wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.